आम आलोचना करवा क्यों कर्म रहिले मनीष आनंद पाए। कारण जदि मनीष पाखे समस्त जिनस अच्छी जदि आनंद से मनीष पाखे नाही ताहले ही ता जीवन सार्थकता नहीं। कारण मनीष जन्म हूँ दुर्लभ जन्म। ए जगतर समस्त परमात्मा द्वारा सृष्टि, मनीष मध्य परमात्मा द्वारा सृष्टि, ताहा तिले मात्र संदेह नहीं। हाँ, आज किसी अज्ञान मनीष को परमात्मा कही परमात्मा को असम्मान करुचंती। कारण से अज्ञान अटंती, समाज को कलुषित करुचंती। तांको कथा आम आलोचना करिबा नहीं। कारण से जन्मर ही से भली किछि कर्म करि आछंती जहाँकि ही परमात्मा कृपा आशीर्वाद तांको उपरे नाही। तेणु से अज्ञान अटंती, सेथिपाई आज परमात्मा को मनीष बोली कही असम्मान करुचंती। वर्तमान आलोचनार विषय हूँ जे क्यों कर्म रहिले मनीष आनंद पाए। आप जानते सब परमात्मा दान, सबकि परमात्मा देते मात्र संदेह ना। देखो आपण मैंने ठंडा दिन में ठंडा लगे गरम लगे ना, गरम दिन में गरम लगे ठंडा लगे ना, राति हेब दिन भी हेब, ताहा मनुष्य द्वारा सृष्टि नुहे। जल वायु आपणकर अग्नि आकाश माटी ये कौन मनुष्य द्वारा सृष्टि नुहे। किंतु अज्ञान माने मनुष्य को भगवान कहते जे मनुष्य सब सृष्टि करिछि, ताहा प्रकृत में ही हास्यास्पद अटे। ताहले क्यों कर्म द्वारा ही मनुष्य आनंद पाए ना, मनुष्य जेहेतु परमात्मा द्वारा सृष्टि, परमात्मा सबकि मनुष्य को देइचंती, सब व्यवस्था मध्य करिचंती। जेपरी ग्रह नक्षत्र कौन ट्राफिक व्यवस्था नहीं, कौन मनुष्य से ट्राफिक हो छिड़ा ही नहीं, ग्रह नक्षत्र को ही कंट्रोल करिवो। किंतु सुंदर भाव ही ग्रह नक्षत्र घूरी बुलुचंती, जे कि ही आज जगत रही। आज क्या जो परमात्मा का जो, कारण परमात्मा सबकि सृष्टि करचंती। तेणु परमात्मा जेहेतु सबकि मनुष्य को देइचंती, किंतु कर्मर व्यवस्था मनुष्य को हाथ में देइचंती, जहाँकि ही कर्मर व्यवस्थाटा केवल मनुष्य को हाथ में अच्छी। आपण परीक्षा कर देखंतु, कथा कथारे किछि मनुष्य कहती जे जेभली कर्म से भली फल। ठीक से परी जेभली आपण मानकर कर्मर व्यवस्था थिबो सेपरी ही आपणकर अवस्था हेबो। अवस्था अर्थ आनंद मिलिबो। ताहले आलोचना करिबा केउ कर्म ना, कर्म मुख्यतः दुई प्रकार। गोटे होछि कोन ना शारीरिक कर्म, आ गोटे होछि आत्मार कर्म। जे शारीरिक कर्म कोन ना, जो मनुष्य माने शारीरिक कर्म पाई दिन राति ही कर्म लगी रही, से जीवन में केवे आनंद रे रही पारंती नाही कि परमात्मा कृपा पाई पारंती नाही। कारण शरीर होछि क्षणस्थायी। जो कर्म द्वारा मनुष्य आजिकाली सबकि हाथ मुठा को आनी पारुची तार शरीर पाई। कौन ना घर कहतु, जमीबाड़ी कहतु, धनरत्न दौलत कहतु, बा तार शरीर पाई भल भल खाद्य कहतु, जेको जिनस से शरीर पाई करुची, शरीर पाई कर्म करुची। जदि केवल शरीर कर्म ही से रही जाए, तार ही ता जीवन में केवे आनंद आसे नाही, ता तिले मात्र संदेह नहीं। कारण परमात्मा कृपा तांको उपरे न थाए। आउ जेपरी मनुष्य करिबो सेपरी कर्मर फल पाइबो। किंतु सही मनुष्य जदि शरीर कर्म सहित आत्मार कर्म करिबो, आपण तो जानिचंती शरीर कर्म कले कौन मिले। शरीर कले शरीर सुंदर रहिबो एवं शरीर रे आपणकर जेकोसी प्रकार आवश्यकता अच्छी ताहा पूर्ण हो पारिबो। भल घर रही पारिबे, भल पैसा इनकम करि पारिबे, सुंदर भाव में आपण कौन करि पारिबे ना सुनार पलंग किनि पारिबे, किंतु शांतिर निद्रा किनि पारिबे नाही। कारण केवल आपण शरीर कर्म करूचंती। जदि शरीर कर्म सहित आपण आत्मार कर्म करिवे, ताहले कौन हबो ना, आत्मार कर्म कले कौन हबो, आत्मा संतुष्ट रहिबो। बिना आत्मा कर्म रे ही मनुष्य कौन दिन भी शांति रही पारिबो नाही, आनंद पाई पारिबो नाही, परमात्मा कृपा पाई पारिबो नाही। काहेकि कारण शरीर होची आत्मार वस्त्र अटे। शरीर आपन सुंदर अच्छी, सब किछि अच्छी, जदि आत्मा छाड़ीदेला शरीर को, ताहले शरीर रो मूल्य किछि नाही।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମବଳ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ, ଶରୀର ବଳ ଠାରୁ ଆତ୍ମବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆତ୍ମକର୍ମ ବିନା ମଣିଷ କେବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମକର୍ମ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଏବଂ ଆତ୍ମପୂଜନ। এই କର୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ବାହାର କରି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାର କର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ମିଳନ ହେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର କର୍ମ ଯଦି କେବଳ କରୁଥିବେ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁନଥିବେ, ଆତ୍ମପୂଜନ କରୁନଥିବେ, ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖେଳନା ହେଉଛି ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଖେଳନା ହେଉଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଯଦି ଆତ୍ମା ବଳ ନଥିବ, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ନଥିବ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ମଣିଷଟି ପଡ଼ି ରହିବ, ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର କର୍ମ ସହିତ ଆତ୍ମକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆତ୍ମକର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ହସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିଲେ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବେ? କେବଳ ଆତ୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିଛି ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଶରୀର ପୂଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଣିଷକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ଏଠି ରହିନି। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବା ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହି, ସେ ତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶରୀର ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ, ଅଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶରୀର ପୂଜନ ସହିତ, ଶରୀର କର୍ମ ସହିତ, ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆତ୍ମପୂଜନ କଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହି ଆଜି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶରୀର ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପୂଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମପୂଜନ କରିପାରିବେ, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମଣିଷର ଯେଉଁ କର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପାଇଛି, ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇତେ ଯଦି ସେ କର୍ମକୁ ସେ ଆତ୍ମକର୍ମରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ କାଟେ, ତାହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କର୍ମ।